गोटे एते जोर रे मारिले ये दांत आज भी आपनको दांत आज भी नहीं बाहर राज्य रे एटा सब रजिस्टर ऑफिस रे गोटे सिग्नेचर रही संतृप्त मिश्र बिजु नवीन को ना रे एक कथा शुणी बारिपदरू फेरी हठात आसी पहुंची नवीन निवास पहुंची सत्य असुविधा कौन आपण हेले मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री 6 थर जड़े एमएलए जड़े गोटे टिकेट आपण डिक्लेयर करछन्ते से आम पाखे खबर अच्छी से मर्डर कर दीजिए मेरा नाम में कोई ट्रस्ट है समस्त एमएलए को सामना संतृप्त मिश्र कौन कहले नहीं सर बिजू बाबू का नाम में कोई ट्रस्ट है नहीं सर पांड्यान भल भाव जानती दलर कागज पत्र कौटी अच्छी ए दलर लेखिकी देबू पंचायत इलेक्शन कौटी सब यू जाए लेखा आम ऑफिस ठीक अच्छे आपण कहते वीके पांड्यान दंपति बहुत काम ओडिशा पई करछंती अब बहुत काम करछंती तो बहुत विश्वास पछरे बहुत लोक अछंती तांको कही बहुत क्षति करछंती पांड्यान भूमिका कौन थिला काहे से प्रचार रे जाउतले एक कथा कहे दल रे तर्जमा हेलानी एवं जेतबळे तांको विरुद्ध रे गुटे जनमत अछि सेतिकी बेले प्रभात विश्वाल कहउचंती जे सुजाता कार्तिकेयन जात राज्यसभा जे बहुत काम करछन आ संतृप्त मिश्र जनमत जो कथा कहउचंती मासे 100 दिन पूर्व जो कथा कही के आस्तिली सब कथा रे टिके कहे जेतु परिश्रम करे कहे आपण जीवेनी कोन स्टेज को ट्रस्ट केमती विधायक मानकर छुट्टी धरिबो पांड्यान केमती छुट्टी धरिबो जणे जेतेबळे निष्पत्ति एभଳି भाବରେ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିଧାୟକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣ ଜଣ କରି ପଚାରିଯିବ ଏ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି ଯୋଉ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ ଇଏ ମାଗୁନି ସିଏ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ 18 କୋଟି ଆପଣ ଋଣରେ ଚେତେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ତା ମାନେ ନୁହଁ ମତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ମତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇ କିଣିବ ବୋଲି ହଉ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ ବିଜେଡି କ'ଣ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ବିଜେଡି ସେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ जे आमे मध्य किछि आपन के समय साहाय्य करू ए कथा कहउतले काई मिछ कहि मिडनाइट ऑपरेशन सतरे प्यारी बाबू नवीन बाबू का विरुद्ध रे करथिले ना आपन एक बड़ अपप्रचार 2 4 12 3 4 12 7 4 12 होटल मैरियन अछि सब रेकर्ड नमस्कार श्रीयुत प्रभात विश्वाल मो सहित अछंती पूर्वतन विधायक एवं बिजू जनता दलर जे एकदा वरिष्ठ नेता थिले प्यारी बाबूंकर बहुत निकटतर थिले नवीन बाबूंकर निकटतर थिले नवीन निवास रे जहांकर प्रवेश थिला जेकोसी मुहूर्त रे से पांड्यान बाबू को भेटी पारुथिले नवीन बाबू को भेटी पारुथिले आज से दलरु बहिष्कृत एवं तांको पुओ सौभिक विश्वाल विधायक से क्रॉस वोटिंग करिसंती नवीन बाबूंको कथा को मानि नांती बीजेडी विरुद्ध रे वोट देइसंती ए घटना काहे की घटिला प्रभात विश्वालंक परिवार रे जी एकदा एते विश्वस्त थिले एते निकटतर थिले कुआ जाय मिडनाइट ऑपरेशन 2012 मसिया रे एतिला प्यारी बाबूंको अति निकटतर विधायक भाव रे प्रभात विश्वाल सेथिरे गुटिए बड़ भूमिका नैथिले नवीन बाबू कहउचंती तांको गाड़ी रो काच को से भांगिथिले आज सब प्रश्नर उत्तर प्रभात विश्वाल आपनको सम्मुख रे रखिबे एवं तांकर भविष्यत योजना संपर्क रे मध्य उल्लेख करेंगे आपण बहुत गुडे पेपर नहीं करी आछंती पूरा कागज पत्र सहित दलील दस्तावेज सहित ये पेपर गुडी सब कोन को प्रकार पेपर है सब तो बहुत हाथ लेखा पेपर अछि आपण को हां बहुत बहुत धन्यवाद जणेबी इच्छा नथिला आज हां आसी आपण को सहित किछि आलोचना करिवा नै हां जेतु 4-5 थर आपण कहिले हां ए मु बहुत बाध्य करथिले आपण को कथा भांगी पारली नाही कारण बहुत गुडे प्रश्न आपण को नै अछि 7-8 थर पैसा लेने आसी बोली आसी पार नथिले आज देखिले आपण को जति मना करूची आपण मन कष्ट करिवे हां नो नाही जीबी बोली स्थिर कली बहुत धन्यवाद आपण गोटे फाइल टे थेला खाली जस्ट आसिला बेले धरि आस्ती हां ए चिट फंड फाइल अछि संतृप्त मिश्रंग एवं अशोक परिजा पांड्यान कर सिग्नेचर थिवा से जेरॉक्स कॉपी टी आपण रखचंती बिजू जनता दलर कार्यक्रम विभिन्न प्रकार लेटर अच्छी आपण पाखे ये सब कहीं आनी आप स्पेसिफिक किसी पचारे उत्तर दे हाँ मोर स्पेसिफिक प्रश्न नवीन बाबूंकर फोटो आपण घर आपण ऑफिस रु उड़ी गलानी ना अच्छी रही फोटो अच्छी एबी भी अच्छी जेतु सौभिक अच्छी दलरू
ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅଛି ରହିଛି ଦଳ। ए फोटो केते दिन रहइबो ଭାବୁଛି ସେ ଫଟୋ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ସବୁବେଳେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ଆସେ हां ଏବଂ ସେ ଲଢ଼େଇରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ। हां ଲଢ଼େଇରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ। ए ସେତେବେଳେ फोटो रहइबो कि नाही ଫଟୋ ଅଛି କିଛି ଦିନ। ଭାବୁଛି ଯୋଉଭଳି 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, हां ସେ ଫଟୋକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଛାଁକୁ ଛାଁ କାଢି ଦଉଛନ୍ତି हां ଏବଂ ଦଳ ଯୋଉଦିନ ବହିଷ୍କାର କଲେ हां ସେଦିନ ସେ ଫଟୋକୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। से फोटो ଆଉ ନାହିଁ ପୁଅଙ୍କ ଅଫିସରେ ଅଛି ଆ ବାପାଙ୍କ ଅଫିସରେ ନାହିଁ ସେମିତି ପୁଅ ବାପା କଥା ପଡିନି। ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ହଁ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଆଲୋଚନା ହଁ ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କାହିଁକି ରାଗିଲେ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ରାଗିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଗାଡିର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲି ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଡିକ୍ଲେୟାର ହବ। ହଁ ଆଉ ସବୁ ଏମଏଲଏ ବସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯାଇକିରି ନବୀନ ନିବାସରେ ଷ୍ଟର୍ମ କଲେ, ଝଡ ଭଳିଆ ପଶିଲେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ସାର୍ କିଛି କହିବାର ଅଛି, ଆପଣ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏତେ ରାଗିଲେ କାହିଁକି ଆପଣ? ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର କଣ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପଦକରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ହଁ ଯେହେତୁ ଦଳ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 2000 ମସିହାରୁ ଦଳ ଟିକେଟ ଦେଇନି। 1 ଜୁନ 1997 ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆସ୍କାର ଏମପି ଭାବରେ ହଁ ଏମପି ଥିଲେ ଲଢିଥିଲେ ଏବଂ ଜିତିଲେ ହଁ 1 ଜୁନ 97। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜିତିଲେ ସେଟା ହଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 1999। ସୋରଡାରେ ଆସ୍କାରେ 16 ଦିନ, ତାପରେ ପରେ ସୋରଡାରେ 14 ଦିନ ଆପଣ କଣ କଟେଇଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? ନିଜେ ଯାଇଥିଲି, ରହିଥିଲି। କଣ କରାଯାଇଛି ଧାରାକଟା ବ୍ଲକ କହିବ। 51ଟା ବୁଥରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ସମୟରୁ 51ଟା ବୁଥ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ 46ଟା ବୁଥକୁ ନିଜେ ରହି ମନିଟରିଂ କରି ଧାରାକଟା ବ୍ଲକକୁ ଆଣିବା ସେ ସମୟର କଥା କହୁଛି। 1997 ତାପରେ 1999 ମହାବାତ୍ୟା, ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଘରେ। ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଆମେ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା, ସାଇକେଲ ରାଲି 2200 ସାଇକେଲ ରାଲି ନେଇକି ଯିବା ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ 10,000 ଲୋକରେ ଆସି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା। ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 1998ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ, ଦେବାଶିଷ ନାୟକ 10,000 ଲୋକ ଦେଖି ମତେ ଡାକିଦେଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ସମୟରେ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମତେ ଡକାଯାଇ ସେଠି କୁହାଗଲା କେତେ ଲୋକ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ? ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଆପଣ କହିବେ। ନା 10,000 ହବ, ନା ସାର୍ 12,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ତେଣୁ ଘୋଡ଼ା ବାଜା ବାଣ କରି 12,000 ଲୋକରେ ଆସିବା। ତେଣୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଏ କଥା କହିଦେଲି, ଏତେ କରିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ 2000ରେ ଟିକେଟ ମିଳିନି କି 2004ରେ ମଧ୍ୟ 48,000 ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 2004ରେ ବି ଟିକେଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶିଶା କେବେ ଭାଙ୍ଗିଲେ? ନବୀନ ବାବୁ ରାଗି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଗାଡିର କାଚ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 1998 ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ କଟକ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ଧର୍ମେଶ ନାୟକ 2 ଜଣ ଆସି ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଆପଣ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବୁ। ନବୀନ ବାବୁ ଆସିବେ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆ ହବ, ଜୋବ୍ରାରେ ହବ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଠିକ ଅଛି, 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ରାତି ସାରା 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। 42 ମୌଜା, ବାରଙ୍ଗ, କଟକ ସହର, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଦରପୁର 6 ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ବୁଲି ପାଖାପାଖି 3,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ 10ଟା ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରେସ ଛକରେ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଗାଡି ପହଞ୍ଚିଲା। ମତେ ଆଦୌ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ସେପଟରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏମପି ଥାନ୍ତି ଜଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରାୟ 1000 ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ଶହୀଦ ଭବନକୁ ଯିବେ, ସେ କଥା ଆଦୌ ଜଣା ନଥିଲା। ସେଦିନ ମୋର ଭାବୁଛି 9ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। 42 ମୌଜାରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆମର ଜଣେ ୱାର୍କର, ତାଙ୍କ ଫାଦର। ସେଠି ଯାଇ ଫେରୁ ଫେରୁ 10:50ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ପ୍ରେସ ଛକରେ। ପ୍ରତାପ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯାଅ ତମେ ଯାଅ,
आमे जोबरा नवा केंद्र मंत्री सेठी ठिया होइछन्ति लेट कालंदी बेहरा लेट रामकृष्ण पट्टनायक लेट कमला दास समस्त ठिया होइछन्ति गोटे पटरे मोर धारणा नथिला विजय महापात्र भर्तृ महताब गोटे पटरे से पटरे ठिया होइछे सेटा मध्ये आमा नजर नथिला तो दले चाहूले नवीन बाबू एफाकू जी दले चाहूले नवीन बाबू प्रताप बाबू जो ग्रुप आमको डकईथिले 3000 लोक राति परिश्रम कर रखिथिले सेमाने समस्ते जोर रे टाणु थांती नवीन बाबू आगे पहुंची गला पर मु 5 मिनिट आगु तो ये गाड़ी मते 5 मिनिट भितरे हाँ। जाई पहुंची गली चित्कार करी करी गली पहुंचली आपण कहउतले से शहीद ना भवन जेते बेले जाई पचारे केंद्र मंत्री होते नवीन बाबू सर आप कहां जाए आपण कुआडे जिवे चित्कार करी जोर रे गाड़ी भितर थे बाबू देवी मिश्र देवाशीष नायक गाड़ी भितर थांती पीएसओ थांती शहीद भवन जाएगी एमती हाथ करी शहीद भवन नवा पाई जोर रे चित्कार कला बेले जेतु गुड़ाई दीटा ग्रुप टणाटणी होउछंती समस्ती कला बेले अशोक सामल हाथ रे कोड़ा पिनथिले जोर रे काच उपरे नवीन बाबू को गाड़ी रो काच ऊपर स्क्रैच कर जाइथिला हां एवं गोटे एते जोर रे मारिले ये दांत आज भी आपन को दांत आज भी नहीं हां तार रिवार्ड हैला मेरा शीशा तोड़ दिया ए होचंती नवीन बाबू से लीडर हां नवीन बाबू से नवीन निवास रे आपन को कोन कहले एथे 30 माने सता एबे 97 98 तांको पय एते कर्तव्य करिछि हां तांको मन आ भितर से कथा 30 वर्ष परे एवं से सांसद प्यारीमोहन महापात्र मध्य मते लेट सांसद कहिसंती प्रभात तम ऊपर तांको इम्प्रेशन तांको शीशा भांगी दैछ कहले आपण बुझो ना तेतर कहले से देखो बुझिबा पय ए घटना होची 19 मसिया एटा होची 1998 19 मार्च रे हेले केंद्र मंत्री स्टील पाखापाखि 27 28 वर्ष 7 दिन परे 27 28 वर्ष तळर कथा पाखापाखि 29 वर्ष 29 वर्ष 29 वर्ष परे मध्य नवीन बाबू को भितरे धारणा अछि ये होउचंती सेही नेता जे मो गाड़ी रो काच को भांगी ओके तो ए धारणा को 29 वर्ष भितरे आपण बुझे बंद करि पारलेनी जे नाइ मु काच भांगिनी आउ जेतबेले राज्यसभा इलेक्शन आसिला 2026 मसिया रे नवीन बाबू आपण को कहउचंती जे तमे जेल जाइथिला तमे मो गाड़ी रो काच को भांगी तो आपण केमती रिएक्ट करले कथा सुनि के नहीं सेदिन कोन घटिला कथा पड़ीची सेही दिन लेट सांसद प्यारीमोहन महापात्र जानती जेतु बहुत संघरे रही एबे मते आपण एक कथा मध्य से जानिथिले मते बे आपण को गां रो जन को ना कहिबे 25 मिनिट भितरे आपण को गां रो से जे कोन से ना कहिबे पंचायत ना ओडिशा गां ना कहिबे ओडिशा सारा जे कोन से 25 मिनिट रे आपण को देई देबी से व्यक्तित्व रो कोन करछन त के चाकरी करे ए कथा एते बड़ एतो सारा ओडिसा रे ओडिशा रे जल जोगान 25 कर्मचारी मिनिट भितरे प्रभात बाबू ओडिसा रो जे कोन से व्यक्ति रो घर एड्रेस बापा मां पिला छुआ कोन करंती केते केस अछि सब विवरणी दे दे ए थला ए कथाटा जानिबा परे लेट सांसद प्यारीमोहन महापात्र सब दायित्व आपण कागज पत्र रे अछि ये सर्वे कोंतु 146 निर्वाचन गुटिए चाडी के जणी 146 निर्वाचन मंडल ए मात्र गुटिए इयर आनी सब सर्वे सब आपण कर सब आपण 816 जिला परिषद सर्वे कहिथिली 12 मसिया 12 मसिया सर्वे मध्य 816 रु 36 थिला बीजेपी आमे 600 केते थिलु बीजेडी 36 रु 17 मसिया हला 300 297 पंचायत इलेक्शन जेणु सब बेले कहि आसे बीजेपी हम ऊपर अछि ए सर्वे भीतर को जो माने नेतृत्व अछंती पसंद नाही जेतु यूनियन सब यूनियन अछि आपण को गां रे जे गाई के आपण को इंजेक्शन दउचे तार सभापति आपण को गां रे 25 टा ट्यूबवेल ले जे ट्यूबवेल पानी दउची तार सभापति आपण को गां डाक्तरखाना रे जे चाकरी करची तार सभापति ओटीडीसी ओएसआरटीसी विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन मध्ये रहिचे बे गोटे दिटा ऑर्गेनाइजेशन ओरी आसलेनी किंतु प्राय यूनियन ने प्राय 36 टी यूनियन ने थिली 36 टी यूनियन ने जोथि रे ओडिसा रा मैप ता मन भीतर था जोथि में लेट सांसद प्यारीमोहन महापात्र विश्वास करी सबु दायित्व इवन आपण जानत ये सर्वे मध्ये हाथ लेखा अछि ये 2004 9 सब हाथ लेखा के टिकट पाइबो के कोन करिवो जा ना कहिबे आपण निष्पत्ति ना निष्पत्ति नय मो आम निष्पत्ति न विश्वास करी सर्वे रिपोर्ट जो दायित्व दे जाइतला सर्वे के जितबो के हारिबो ए कागज केवल आम ऑफिस रे थिबा या हाथ लेखा ओ एमएलए हाथ लेखा सब जहां ना आपण कहिबे जे कोनसी ना 146 निर्वाचन मंडल ए परिश्रम सोभिक रात्रि नहीं छाड़े राति 12 111 शहीद नगर रे
ଭୋରୁ ଆଣେ। ଆଜି ମୋ ସହିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ମରିଗଲେ, ଏବେ ବର୍ଷେ ତଳେ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଇଦିନ ମରିଗଲେ। ଇଂଲିଶ ଅଧ୍ୟାପକ ମୋର 30 ବର୍ଷର ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ କମ୍ କହିଛି ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ, ଯାଜପୁର 2004 ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଯାଜପୁର 2009, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏଭ୍ରି କାଗଜ ଯାହା ଦେଖିବେ, ଏଭ୍ରି ରେକର୍ଡ। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା, ଏ ସର୍ଭେ 2012 पंचायत इलेक्शन, बीजेडी गट 651, बीजेपी गट 36, कांग्रेस 128। 2017 बीजेडी गट 473 केते खसिला, बीजेपी 36 रहला 300 297। आखि बुझी देले कहि देबे जे ओडिसा रे को बड़ी भाबरे राजनीतिक स्थिति कौन अच्छे। एते सब सत्वे से दिन नवीन निवास रे आपण काहे कि राखिले आ नवीन दल पाई जो माने अछंती जेतु शपथ करिथिलु कथा प्रकाश करा जीवने बोली म आपनको दलर सब कागज आपनको एठी आपण अछि देखिबे। ये एठी आपण एठी सरोज कुमार साहू, हां, बिजू जनता दल, एठी आदित्य बिल्लारू 2.5 कोटी, चेक नंबर 102768, 9 मसिया कथा को पुणी गाड़ी देले लेट सांसद पेरिमन महापात्र मुंबई रे, पुणी 2.5 कोटी उदाहरण दो 5 कोटी टंका आपण आन एमती एंटार लिस्ट एठी सब थुआई, एंटार लिस्ट के कोठी केते टंका देछि सब थुआई। एटा खाली दिल्ली एठी 12-13 रे आदित्य बिर्ला 9 मसिया कथा को तेणु एठी देखंतु सरोज साहू एटा कागज, एठी नरेंद्र स्वाई को कागज देखंतु, एठी लाल बिहारी हेमरिका कैशियर, एठी मध्य जोगेंद्र बेहेरा, आपनकर एठी जोगेंद्र बेहेरा जो माने सब कैशियर थिले। हां, तो विभिन्न कथारे भीतर रही शपथ करी कार्यक्रम करथु। राति निद्रा से दिन कोन हैला प्रभात जेहेतु गोटे एते कथा करिछु, एते दल पई कर्तव्य करूछु, विभिन्न कार्यक्रम रे अछु, विश्वास करी 2003 वर्षरू समस्त कागज पत्र केवली भाबरे करा जिवो, ताकू करा जो मासरे 10-12 दिन राति निद्रा हो। तेणु ई कथाटा जेहेतु दल प्रति गोटे दल कौन करछि न करछि से दिन निवास को आपण काई जाइतिले, से दिन तबले एमएलए मानको डका जाइतिला, प्रभात विश्वाल काई ता भीतर पसे सेटा आपनको स्पष्ट करि दउछि। एथि पई जाइतिले किंतु दल रे मते पूरा जेतु मे 29 कथा कोन आज सब कथा आलोचना करू ना। हां, मे 29 खैरिया पोशाक ये सब न्यूज हबो बोली पिंदुछि कहिथिले। 2 जण पूर्वतन मंत्री जणे कटकर पूर्वतन विधायक कोभली भाव में कार्यक्रम करछंती। ये नमूना इट सब पेपर थोइछ, हां, सब पेपर अछि संपर्क रो अधिक आलोचना नहीं से दिन कोन घटे असहिष्णु हेई सही न पारी पाखरे पूरे न दे अत्याचार कला भली करूछंती। 57 मसर आज पर्यंत जेते लोक काहे कि एते नेता अथने आपन को ऊपर काहे केवल असहिष्णुता अन्य किछु नै। को माने असहिष्णुता होछि जेतु काहे कि राति रे कागज पत्र काम करे, राति रे 146 निर्वाचन मंडली सर्वे काहे प्रभात विश्वाल करे, ये होछि भीतर राग एवं सेही राग को बेस करी हला मे 29 सृष्टि हला। तार सब प्रमाण मध्ये अछि, तो प्रभात जाउनी से सब आलोचना करे। तापरे मे 29 को लुचेबा पई जो माने अछंती ताकू सीबीआई रे कोबडी भाव में कार्यक्रम करछंती, तार प्रमाण अछि। सीबीआई लोक किछि लोक कहउछंती चिट फंड और जातक रे नाही आज पर्यंत गोटे टंकार के आंगुली देखै परिबो। तो कोर्ट रे केस चली छे, सीबीआई इनक्वारी सीबीआई रिपोर्ट जाय कोर्ट रे दाखल है छे। समय आसिले सत्यर सब बेले जय आपन को कहि छी। हां, एवं निर्भीकता अछि, निष्ठापरता अछि, स्वच्छता अछि। हजार कोटी टंकार कार्यक्रम एको ठेकादार मध्ये आंगुली देखै परिबो। कटक रे 5000 कोटी रो एसी मेडिकल कॉलेज, रेवेन्सा कॉलेज, विभिन्न कार्यक्रम सब होई छी, किंतु दिने के आंगुली देखै परिबो। ने मुंड श्री मुंड ने सब चिंताधारा कार्यक्रम करिवा परिश्रम कोन करे। 26 निर्वाचन मंडली बुलीची, निर्वाचन रे बिजू जनता दलर केते सक्सेस जो माने नेतृत्व समस्त जानि जानती। किछि नेतृत्व जणे 2 जण नेतृत्व से बली भाबरे रहिले, तापरे तेले पांड्यान बाबू दायित्व नेले, तांको पथरे मध्ये रहिले। तथापि मध्ये दलर विभिन्न कार्यक्रम रे से मध्ये जहा रेकॉर्ड पत्र बहुत रेकॉर्ड पत्र सब दिया जाइछि, सब दिया निश्चित भाई। किंतु से दिन कोन पहुंचले एथि पई हां जे मन भितर रहिला, मन भितर रहिला एते राति अनिद्रा हेचु, एते कार्यक्रम करिचु, दल
ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି। ତଥାପି ଦଳଟା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛୁ, ଦଳ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ପଳେଇବ ଭୁଲ ହବ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେବା ଭୁଲ ଥିଲା। ଲୋକସଭା ଟିକେଟ ଦେବା, ଲୋକସଭା ତ ଟିକେଟ ଦିଆହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ଆପଣ ତ ଅପୋଜ କରିନଥିଲେ। ଲୋକସଭା ଟିକେଟ ଦିଆହେଲା ତ କିଛି ଅପୋଜ ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ବେଳକୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ଅପୋଜ କରାଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜନୈତିକ ସଚିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ, କିଛି ଦଳ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି କିଛି କଥା କହିବାର ନା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଲୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସବ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଗୋଟିଏ ସିଗ୍ନେଚର ରହିଛି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର, ବିଜୁ ନବୀନଙ୍କ ନାଁରେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବାରିପଦାରୁ ଫେରି ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ନବୀନ ନିବାସ, ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଟା ସତ୍ୟ। ଅସୁବିଧା କଣ? ଆପଣ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 6 ଥରର ଜଣେ ଏମଏଲଏ, ଜଣେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ ଆପଣ ଡିକ୍ଲାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ସେ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛି। ସେଭଳି ଲୋକ ଟିକେଟ ଡିକ୍ଲାର ହେଲେ ଦଳ ବଦନାମ ହବ। ଯେହେତୁ 6 ଥର 4 ଥର ପାଖାପାଖି, ଥର ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ହାରିଛୁ, 2 ଥର ସୋଭିକ ପୁଅ ଅଛି ଏମଏଲଏ, 6 ଥରର ଯାଇ ଲିଡରକୁ କହିପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଭୁଲ ହବ, ଏଟା ଡିକ୍ଲାର କଲେ ସେ 2 ଦିନ ତଳର ଫଟୋ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯିବି, କାଳେ ଆପଣ ଟିକେଟ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେବେ। ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଟା ସେଦିନ କେବଳ ଖବର ଶୁଣି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଆସିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଯେତେ ଫାଇଲ ଯାଏ, ସେଦିନ କହିଛି ବାଁ ହାତରେ ଏଟା ମୋର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଇଏ ମୋ ଭଣଜା ମଧ୍ୟ ମା ଦସ୍ତଖତ କରୁଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ନାହିଁ। ବାଁ ହାତରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି, ଏଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତି। ଯାହା ଫାଇଲ ଯାଏ ଥୋମାସ ବାବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନିଅନ୍ତି, କି ନବୀନ ନିବାସର ଯୋଉ ଫାଇଲ ଯାଏ ସାଂସଦ ପ୍ୟାରିମୋହନ ମାତ୍ର ପଠାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଖି ବୁଝି ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଖି ବୁଝି ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି। ଲିଡର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି। ମୋର ମନେ ମନେ ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଲିଡର ଦସ୍ତଖତ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଦସ୍ତଖତ କରିନଥିବେ ତ, ଭୁଲରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଦସ୍ତଖତଟା କ୍ଷତି ହବ ଦଳର। କଣ କ୍ଷତି ହବ? ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଲେ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ଅଶୋକ ପରିଜା ରହିଲେ, କଣ କ୍ଷତି ହବ? ଆପଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହବନି, ନା କଣ କ୍ଷତି? ଆପଣଙ୍କ ଆକଳନ। ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ସେଦିନ ଆସିଥିଲି, ଶୁଣିଥିଲି, ପଚାରିଲି, ସେ ସିଗ୍ନେଚରରେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ସିଗ୍ନେଚର କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଯାଇକି ସେ କଥା ତ ପଚାରୁଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ସାର୍ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଇନଫର୍ମେସନ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ସେଇଠି କହିଦେଇ ପାରିବି ଯେ ଶୁଣୁଛି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ସିଗ୍ନେଚର, ଯୋଉଥିରେ କି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛି ଏବଂ ବିଜୁ ନବୀନ ନାଁରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି। ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନବୀନ ନିବାସ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଘର ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ କାଳେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇଥିବେ। ଏମିତି କିଛି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ ଗଲା, ସେମିତି 12 ବର୍ଷ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଏମିତି କିଛି ମନ ଭିତରେ ପଶିନି ତ ସେମିତି ସନ୍ଦେହ କରି ଆସି କହିଥିଲି ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ସେଠି ମତ ଆଗରେ ସୌଭିକ ଥିଲା, ସେଠି 30 ଜଣ ଏମଏଲଏ ଜୁନିୟର ଥିଲେ, ସେଠି ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସିନିୟର ଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ତ ଥିଲେ। ସେଠି ଜଣେ ଠିକ କଥାଟା କହିବା, କଣ ଏଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ ଏବଂ ସେଠି ସୌଭିକ ବସିଛି, ଜେଲ ଫେରନ୍ତା, ସିସା ତୋड़ ଦିଆ, ମାନେ 29 ବର୍ଷର କଥା, ସିସା ତୋड़ ଦିଆ। ନବୀନ ବାବୁ ଏ କଥା ଏ ପ୍ରକାର କହିବା, ଜଣେ ପୁଅ ଥିବ ବିଧାୟକ, ନବୀନ ବାବୁ ଏ କଥା କହିଲେ, ତାକୁ କହିବା ମତେ ଆଶା କରିପାରୁନି। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଭଳି କଥା ଅଛି, କେବେ ଭାବେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଲେଟ୍ ସାଂସଦ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଭାବେନି। ଯେହେତୁ ସାଂସଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେକୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ ପ୍ରଭାତକୁ ମାଗିଲେ ତ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନବୀନ ନିବାସ, ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ପଳେଇ ଆସି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ଏଭଳି ଏକ ଲାଇଭ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବନେଇବା ଏବଂ ଲାଇଭ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ କହୁନି କାହା କଥା କହୁନି, ସେଥିରେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି, ଟିପ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଅଛି, ଟିପ ଦିଆଯାଇଛି। କହିବା କଥା ହଉଛି ଯଦି ଅଛି ସେଦିନ ମତେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭାତ ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ସେ କଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ହବ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ତିଆରି ହବ, ସବ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇମ ବି ପଡିଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବ। କଣ କିଛି କେହି ଦଳର କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାର ନମୁନା ହଉଛି 14 ଦିନ ପରେ କିଛି ଏମଏଲଏ ବନ୍ଧୁକୁ
मानवर नवीन पट्टनायक पठेले क्वार्टर आपण को क्वार्टर क्वार्टर 14 जन आसले 5 जन आसले एवं से माने बुझेले ठीक अच्छे मते खाली कहि दियो यदि आसीच घंटाए रहिले 1 घंटा रहिले समस्त फटो फटो मते उठेल 1 घंटा परे कहली जानतु संतृप्त बाबू जदि कहिबे कौनसी बाहर राज्य रे अकाउंट नाही बिजु नवीन ना रे दिल्ली रे कोनोसी ट्रस्ट दिल्ली नो ओडिशा राज्य बाहर ताले इच्छे ने अपन सोबी की बात भारी कष्ट होइछे ठीक बुझाई दियंतु ताको से जीव ठीक तो कथा थला समस्त बुझी के आसिले 19 जन आसिले नवीन निवास 3 जन थिले 22 जन भीतर को गले पचारले प्रभात कोन को कहले कहीं से डिस्टर्बेंस करूची पार्टी कोन पाई ए सब कथा करूची बेसलेस एलिगेशन कहीं करूची समस्त कहले सर बिजू बाबू का नाम में कोई ट्रस्ट है विजय सिटी कहले मेरा नाम तो कोई ट्रस्ट नहीं नवीन बाबू कहले बिजू बाबू का नाम में तो कोई ट्रस्ट नहीं नहीं सर संतृप्त बाबू ये सब कथा करिसंती बोली से कहिसंती बोलाओ संतृप्त बाबू 20-25 मिनट पर संतृप्त मिश्रा आसिले संगे संगे पचारले प्रभात जो एलिगेशन करूची ताको कहीं क्लैरिफाई करना मेरा नाम में कोई ट्रस्ट है समस्त एमएलए के सामने रे संतृप्त मिश्र कौन कहले नहीं सर बिजू बाबू का नाम में कोई ट्रस्ट है नहीं सर जदि नहीं कहले ठीक ठीक है बोल दो प्रभात को वो क्यों बेसलेस एलिगेशन कर रहा है उनका साथ बात कर लो किसी एमएलए बंधु को धरिक आसी संतृप्त बाबू से दिन फोन कर जो दिन बंद करूँ राज्यसभा टिकेट न दि जाऊ से दिन टेलीफोन कले प्रभात बाबू नमस्कार मुझे कहले संतृप्त बाबू नमस्कार ना आपण ये जो बेसलेस कहते 4000 कोटी मुझे संतृप्त बाबू 4000 कोटी से कथा कहनी 24 वर्षर पार्टी कौन लिक्विड क्लास नहीं क्या पाखे रखिन तुम जो दल जोटा 2.5 कोटी आम परिश्रम कर सब आनी जो टंका विभिन्न जगार से समय बहुत कथा अच्छे सब कथा कहूनी आपको ये टंकार तुम से टंका कहीं खर्च कर जो लिक्विड अच्छी से सभा समिति भल बंद कर मिनिमम जी से टंकार खर्च कर यही कथा कही कौटी कहनी 4000 कोटी आप ट्रस्ट रखिं से कथा कहनी मुझे आप कहीं निजु ठाकुर घरे किए ना मुझे कदली खाइनी से कथा आप 4000 कोटी से अर्थ कहनी आपण मत कहतु को दस्खत बाहर राज्य आप बिजु नवीन को नारे कि मत मना करदे मना कल ना ना से को ट्रस्ट नहीं सेमती किसी ट्रस्ट फस्ट नहीं आप बेसलेस एलिगेशन करतुनि सेठू आसिले पुणी नवीन निवास गले ना सर बात गला कथा गली प्रभात बाबू 20 मिनिट पर आसी तथ्य पहुंची गला नथिला तथ्य बहुत परिश्रम कर तथ्य मिलला जो तथ्य को से दिन से सब आसुता सांबादिक बंधु मैंने जड़े कहले ना संतृप्त मिश्र सिग्नेचर अच्छी बिजु नवीन ना ट्रस्ट सागे सागे खेलीगला से 3 घंटा बसिले समस्त पचारे आठ उत्तर दे न जहाँ विधायक बंधु मान यही तो कथा तो नवीन बाबू को ना तो पुणी विधानसभा निजे नवीन बाबू क्लारिफाई कले गोटे ट्रस्ट है मोर जो मुंबई रे ऑपरेशन होतिला से ऑपरेशन समय मुझे निष्पत्ति नहीं गोटे ट्रस्ट करिवारे समस्त खोला मंच आलोचना करी ओडिशा राज्य कौन बैंक ना ओडिशा राज्य कौन सब रजिस्टर ना सेठी एबे लुचेईकी करबा व्हाट इज द रीजन कोन आत्मचर अछि एथिरे कोन अछि तामाने दैट इज जे ए प्रकार जेतले एवं एथिरे सेथिरे देइछंती लाइव ट्रस्टी कर देइछंती एवं एटा रिवोकेबल आईआर बसैछंती जे जो संपत्ति धर नवीन निवास एटा ट्रस्ट गला रहिला ट्रस्ट धर धर से दिल्ली घर ट्रस्ट को जीव ट्रस्ट रहा तार मुख्य हेले सभापति कार्तिक पांड्यान तेणु लाइफ ट्रस्ट से जहाँ चाहिए हम आठी जी दब दान से रहा तार मुख्य हेले से ट्रस्टी ही पुणी चेयरमैन भी हेले दस्खत कर चेयरमैन नवीन पट्टनायक दस्खत तो इंपैक्ट कौन हम कौन आपनकर अप्रिहेंशन मोर किछि कहबार नाही मो कहबा कथा एभली गोटे कथा जड़े दिल्ली एडवोकेट मत कही शुणी से कथा कहली जदि कहली एथिरे कोन आशंका कौन एथिरे ट्रस्ट जदि हुए कौन क्षति हम से मना करना ट्रस्ट किसी ना भविष्य में किसी हम जो मैंने दस्खत कर विशेष कर पांड्यान कहना ना मोर गोटे टंका से नबार ना मुझे कथा करी ना से स्पष्ट कर दिंतु ओडावासी आगे से स्पष्ट करूँ भिके पांड्यान को स्टाच्योर जो कही मझे आप देखिए डिसेम्बर 24
ଏଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦମ୍ପତି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଦଳର କାଗଜ ପତ୍ର କୋଉଠି ଅଛି। ହଁ ଏ ଦଳର ଲେଖିକି ଦେବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ କୋଉଠି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଏଇଠୁ ଯାଇ ଲେଖା ହଁ ଆମ ନାଇଁ ଅଫିସ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦମ୍ପତି ବହୁତ କାମ ଓଡିଶା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସୀ ପଛରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହି ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯିଏ ସଚୋଟ ଲୋକ ନାଇଁ ତା ଏବେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପ୍ରଭାତ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର। କି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର କହିବାର କଥା ଡିସେମ୍ବର 26ରେ କହିଥିଲି ଦଳର ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣିବେ ଆପଣ, ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 19 ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସବୁ କାଗଜ 19 ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମତ ରହିଛି କି ସେ ଓଡିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ କହିବା କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ଯିଏ ରହିବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଦେବେ, ଏଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ 2 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳରେ ରହି ଦଳ ପାଇଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ପଦବୀ ଛାଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ ଦଉ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଠୁ ଗଲେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଦଳ ଯେହେତୁ ଏ କ୍ରାଇସିସରେ ଅଛି ସବୁ ନେତୃତ୍ୱ ବସି ଯାହା ହଉଛି ନିଅ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ଯଦି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା ଏ କଥା କହୁନି, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ କାହିଁ ଯିବ ଯିଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଦୋଷତ୍ୱ ନାହିଁ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଇଣ୍ଟେନସନ। ତ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଜାତା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଦଳ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେହେତୁ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ତେଲ ମାଲିସ କରି କହିନି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଛାଡନ୍ତୁ, ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଏଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଯେହେତୁ ଦଳ 2 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଓହରିଛନ୍ତି, ଦଳ ପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଦଳ ତାଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ଦଉ, ସେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଳକୁ ଛାଡନ୍ତୁ। ଏ କ୍ରାଇସିସ୍ ପୁଣି ସେଇ ଶାସନ ଏଇ ଯୋଉ କରାଯାଉଛି, ପୁଣି ସେଇ ଶାସନ, କାହାକୁ ନ ପଚାରି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବା, କାହାକୁ ନ ପଚାରି ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବା, କୌଣସି ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣିବେନି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା, ଏ କଥା ପାଇଁ ତ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ନିଜେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛି, ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜେ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯାହା ନା କହିବେ ଯଥେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦଳଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦମ୍ପତି, ଓଡିଶା ସାରା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଲା ଯେ 24 ଇଲେକ୍ସନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିଗଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏକଥାକୁ ନେଇ ଦଳରେ ତର୍ଜମା ହେଲାନି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଜନମତ ଅଛି, ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଯାଆନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ, ସେ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜନମତ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାସେ 16 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଥା କହିକି ଆସିଥିଲି, ସବୁ କଥାରେ ଟିକେ କହେ, ଯେହେତୁ ପରିଶ୍ରମ করে କହେ, ଆପଣ ଯିବେନି କୌଣସି ଷ୍ଟେଜକୁ, ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିୟନରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ କହନ୍ତି ତାମିଲ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ମନା କରୁନି ତାମିଲ କାମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗୁଆ ହେଇ କଲେ ଲୋକଙ୍କର ନଜର ହଉଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା ଲୋକ ଏ ଲୋକ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲା ଯେ ଏ ଅବସ୍ଥା କାହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜ୍ୟସଭା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସେ ତୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଛାଡନ୍ତୁ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କହିଛି। ନେତୃତ୍ୱକୁ ନ ଛାଡିଲେ ଦଳ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଦଳ ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦଳ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛି ଦଳ ବଞ୍ଚୁ, ଏ ନେତୃତ୍ୱ କିଛି କରନ୍ତୁ, ତ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲି। ସେ ଦଳର ଏମପି ହେଇଗଲେ ସେ ଯିବେ କୁଆଡେ, ସେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକା ମଜବୁତ ହେବେ। ମଜବୁତ କଣ ହେବେ, ଆପଣ ବିଜେପି ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦଳର ସିନିୟର ନେତୃତ୍ୱ ସବୁ କଥା ପଚାରି ବୁଝିବେ, ପୁଣି ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଚୁଟି ଧରିବା ପାଇଁ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଧରିବା ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା କିଏ ଚୁଟି ଧରିବେ, ଆପଣ ଆଉ ଏଥିରୁ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚୁଟି ଧରିବେ, ଆଉ ଏଥିରୁ କଣ ଅଛି? ମୋର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା କି ତେଲ ମାଲିସ କରି କହିନଥିଲି। ଟ୍ରଷ୍ଟ କେମିତି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଧରିବ, ପାଣ୍ଡିଆନ କେମିତି ଚୁଟି ଧରିବେ, ସେଟା ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ, କଣ ହବ, କେମିତି ହବ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି? କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ କରୁଛି, ଏବେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି କିଏ କରୁଛି, କିଏ ପାଣ୍ଡିଆନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିଧାୟକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣ ଜଣ କରି ପଚାରାଯିବ ଏ କଣ ଠିକ ହଉଛି, ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ,
किए जीव कौन कर कौन ना सब कथा एमती मन इच्छा निष्पत्ति कले केमी ये प्रकार चलो मत कहना दोष कौन था कौन दोष था पार्टी बहिष्कार करवा कौन एटा कहीदेली बोली एत बड़ पाप हो गला एत बड़ पाप है ए कथा जदि सत्य था ताले से दिन मान कहीदे क्षति कौन होता तमाने किसी इंटेंशन ठीक नथिला किसी इंटेंशन ठीक नथिला इति लुचेबार कौन अच्छी विधानसभा हुआ लाला परे मानव नवीन पट्टनायक आसी प्रेस को देले नाई ट्रस्ट गढ़ी लक्ष टंका देछि डाक्तरखाना को जाउथली ए सब ये कौन अच्छे नाई प्रभात मत डाकी दी थांते नाई प्रभात एमती गोटे हेछि कौन अच्छी तेणु ओडिशावासी को मध्य मोर निवेदन अच्छी निष्ठा प्रभाव में कार्यक्रम करे बहुत कलंकित अध्याय भितर ये राजनीति ठेली देइछन्ति से लोक प्रभात विश्वास नुहे किंतु बिजु जनता दल पक्षरु कहा जाउची तांकर विधायककर इंटरव्यू आमे एठी नउतलु से कहले आपण 5 कोटी टंका मागिले 18 कोटी टंका दल पई खर्च करचंती हातरु तेणु 5 कोटी टंका देले सौभिक विश्वास राज्यसभा इलेक्शन रे वोट देबे जे जो विधायक कहिसंती से चांदा नउथिले से चांदा तांकर प्रकृति से नउथिले ये प्रभात विश्वास एरिया रे 5000 कोटी 10000 कोटी कार्य है जड़े किए आंगुले देखई पार बसी विधायक मान कहते एबे सुधा 18 कोटी ऋण अच्छी आज भी कहीदे एबे सुधा ऋण अच्छी किए 5 कोटी दब 10 कोटी दब से कहते प्रभात विश्वास मुंड बिक्री करने नेता नुहे वो घर द्वार 5 कोटी टंका आलोचना है आज्ञा घर द्वार संपत्ति बाड़ी सबू दे नीति की बंधा पकईनी 1000 कोटी किए देदेव कोटी गोटा भूल कथा को भोट किणवारे प्रभात विश्वास राज्य हम एक मरीजी पछे एक मरीजी पछे हम ना 1000 कोटी टंका देले भी गोटे भूल कथा कह 1000 कोटी दब से कथार ना ये कथा विधायक बंधु अच्छा एते काम एते देखते काम करी दल शेष पछरे लगुच नहीं सीबीआई पुरौची डुप्लिकेट स्टाम्प पेपर तैयारी करुच्ची केते कथा करुछन्ते एवरीथिंग पांड्यान बाबू जानिछन्ते जाननान सब जाननांती जदि न जानथांते पेपर 10टा कहीं इनक्वारी कलेनी ए 10टा पेपर मोर कहीं इनक्वारी कलेनी जोटा म एबे लेखिक दउची कौन पाई इनक्वारी कलेनी कौन पाई 3, 5, 16 रे भूतगाड़ी मिछ कथारे मते कुआ जाई 3, 5, 16 रे 2000 लोक रे धर्मेंद्र प्रधान विरुद्ध रे धारणा दियो हटी तरीछि एकमात्र एमएलए जाजपुर इशू जाजपुर संवाद रे न बाहरी कटक संवाद न बाहरी एठी भुवनेश्वर संवाद रे गोटिए संवाद पत्र बाहरछि ओ मते कुआ जाउछि 2000 लोक रे धारणा दियो बोली बहुत कथा तो आपण धारणा देली तापर डुप्लिकेट पेपर करी डुप्लिकेट स्टाम्प करी नै सीबीआई रे धरी सीबीआई कि धर्मेंद्र बाबू को विरुद्ध रे आपण जेहेतु कले धारणा देले तो सेति पई आपण फसी गले बोली भाउछन निश्चित भाव में फसी गले माने ए माने प्लानिंग करी कटकर जने टाणुआ लीडर मंत्री नांती विधायक पूर्वतन धरी उभली कार्यक्रम करिसेंती प्रभु सब देखिसेंती प्रभु देखिसेंती बोली ए लुहरे ये दल आज को अवस्था अच्छी केवल सत लुहरे जो एमएलए आपन को कहथुव 5 कोटी कथा बेले कहते भी 18 कोटी ऋण अच्छी क्या कहूनी दया करने 18 कोटी कौन बीजेडी ऋण कर विजु जनता दल कौन आपन कह पसंद मसला रुचि सांगे मसला 87 मसीहार मसला एवं कस्ट 25 कोटी टंका होता से भी ना पानी फैक्ट्री 8 कोटी टंकार पानी मसला विभियान जगतपुर से भी ना नवीन निवास पाखे 2 महला कोठा 20,000 भड़ा पाऊली तलु ऊपर 16,000 से भी ना ब्रह्मपुर 2 एकर जगह 25 कोटी से भी ना गोटे घर गोटे 27 बंधा था झील मैरेज कला आ गोटे जहाँ कहूँ सत कथा कहूँ मत किए टंका चांदा दब हो पारे आइडियोलोजी रखी कार्यक्रम करुली से सही न पारी जाइली कहवाई ये भूल आपण करतु ना ये कही जेहेतु आहरी बहु कागज पत्र अच्छी ये कागज पत्र ये अच्छे ऑफिस रे अच्छी आ नवीन निवास रे थिबो उमास बाबू नहीं कि जो कागज दियंती ये राति अनिद्रार कागज प्रभात जे आ गोटे कथा होची जो बहुत जोरे बिजु जनता दल पक्षरु प्रचार करा जाउची जे कोटी कोटी टंका रे विधायक माने किणा होइचंती पैसा समान को दिया होइची पाखापाखि 15 कोटी टंका पर्यंत डील करा होइची सतरे विधायक माने पैसा नहीं भोट देइचंती इनक्लूडिंग आपनकर पुआ सौभिक विश्वास माने केमिति भोट देले आदर्श रु भोट देले प्रकृत पैसा नहीं मते जहा भाबुचंती जो विधायक कहिसंती जे 5 कोटी टंका मागुथिले
ये मागुनी सी जबरदस्ती करते कौन अभाव अच्छी कहतु 18 कोटी आप ऋण रचे बिक्री करते समस्ते जानते मुझे ता माने नुह मत प्रस्तुत थे मत टंका दे किणी बोली भाव से कथा ना मोर भगवान बुद्धि देइछंती मु मोर कर्तव्य करी टंकार मत किणी पारिबो नाही एवं जो कथा कहउछंती कि 15 कोटी 18 कोटी नैथिबो ये प्रभात विश्वाल जहा ता पिला मध्य सेहा से स्वाभिमान पिला बापा को अत्याचार होची ता बंधु मानक आगरे ता विधायक मानक आगरे एभली कथा लीडर कहउछंते ताकू से सही न पारी स्वाभिमान रो चिंताधारा करूची आज भी स्पष्ट कर दउची ये विभिन्न कागज रे बहुत पूर्व आलोचना आईची ये कथा पूर्व आलोचना केबे हेनी ओ विजय महापात्र सहित केबे मोर आलोचना केबे हेनी कि दिलीप राय सहित मध्य जे संपर्क रे आलोचना हबो राज्यसभा हबो जे कहउथिबे या संपूर्ण भूल जहा कहे भारी स्पष्टवादी सत्य को दुई जण जाक पुओ मध्य मारी पकईले मध्य भूल कहब ना कि आप 5000 कोटी दे कहतु जे गोटा भूल कथा करने लांच नवाई हो पार ना अर्थ भगवान आपण से दिन विधायक मान मना कर देथिले जे पुओ दबनी वोट समस्त संपूर्ण से जानी समस्ते से फिल कर कहले जेतु देखिले सत्य आसीगला से कहना पुओ तो सीधा मना थे जाइला 8 जन विधायक ना आज्ञा मत कौन प्रकार करंतु ना आपण बापा सहित कथा बापा बुझे दिया भी ये बुझे न तो प्रभात बीजेडी कोन पैसा दवा आपन प्रस्तुत थिला बीजेडी से सब आसी जे आमे मध्य किछि आपन के समय सहाय्य करिवो ए कथा कहउतले काई बिच कहि किंतु आज्ञा प्रभात विश्वाल से न जो दल पई आपन कहि परा नवीन पटनायक पई घर द्वार संपत्ति बाड़ी सब हरै दैछि नवीन पटनायक पई से बुझी पार नांदी एने 100 लोक को चिन्नी पारले नै आ ए 100 लोक कोन समय कहिवो ये 100 लोक केते निष्ठापर भाव काम करे अत्याचार पर अत्याचार कर पाक पेला यही माने डुप्लिकेट सिल मारी स्टाम्प पेपर मारी को माने डुप्लिकेट सिल मारी आपन कहिछि दुई जण पूर्वतन मंत्री एवं जणे ना कहबेनी आप सब जानि छथि बारंबार कहिछि से कथा आलोचना करिया चाहूने से मानको पई खैरिया पोशाक मध्ये पिंधि ए खैरिया पोशाक पिंधिबार माने को मा कन्याकुमारी को पाखु जाइथिली धला पोशाक सब बेले पिंधे आपन देखि छथि किंतु जो दिन देखिली एक प्रकार एक भाव है मे 29 रे जो माने भाग नेले से माने तंको कथा सब जाने बोली ताको काले प्रकाश करी देबी ताको किभली भाव रे सीबीआई रे ठेलिबा 3, 5, 16 रे धर्मेंद्र प्रधान विरुद्ध रे पांड्यान बाबू जबरदस्ती करवा धारणा दवा पई मुख्यमंत्री निजे नवीन पटनायक सेवा बेले प्रभात हाउ डू यू टुडे संवाद बोली यस सर यू हैव टू मेड धारणा बिफोर कलेक्ट्रेट विथ 2000 फॉलोअर्स अगेंस्ट धर्मेंद्र प्रधान टुमारो 10:30 वी सर जस्ट ए मिनट If I will made धारणा before collected धर्मेंद्र उनको विरुद्ध रे को इशू ऊपर आपण धारणा भूत गाड़ी चोरी धर्मेंद्र प्रधान कर तेल टंकी ता भाई ना रे ता स्त्री ना रे ता रिलेशन को ना रे जोटा की मना कली सेमती किछि नाही आपण मिछ जानिथिले एटा जानिथिले गोटिए पेपर संवाद रे गोटिए पेपर बाहर कला के बाहर कला आपण एबे तो काढंतु काहे के प्रकार करथले काहे के अत्याचार करथले सचेत लोक प्रति अत्याचार काहे की ये अत्याचार ए जो फाइल सब ये जिते सर्वे ओडिशा एथिरे ओडिशा सर्वे सब तो आपण कोन बस ए सब आपण को जबरदस्ती धर्मेंद्र प्रधान को विरुद्ध रे आंदोलन करिया पई पांड्यान बाबू नवीन बाबू कहले आ जोथि पई आपण आंदोलन देले एवं परवर्ती मुहूर्त रे सीबीआई केस रे डुप्लिकेट स्टील स्टेजरी स्टाम्प गोटे स्टाम्प वेंडर स्टाम्प डुप्लिकेट करी ए बाबू माने कोन आपण कहिबे एको पेपर धरी ए सीबीआई पाखरे पहुंचले आज्ञा आज भी कहि दउछि या को हक सब बिकुली सब बिकी देछि जाजपुर पेट्रोल टंकी भी बिकी दो पई बसथिली एवं जोथि पई 15 लाख 10 लाख आनिथिली ना मिसेस ना रे थिला चेक लक्ष्मीला सिनेमा को 15 लाख तापर 10 लाख हक जमी बिक्री करी ये केवल असहिष्णुता कहीं एते कार्यक्रम करूची भितरे सही न पारी ये कार्यक्रम न किछि नै नेतृत्व को सब बेले विरोध रे कहबा आज्ञा अत्याचारित न होइतले की भावना आसियो तो ये खैरिया ड्रेस पिंधिबार कोन कारण कोन ए कोन इंडिकेट कर एथि पई पिंथिले जे एई माने एते दक्षर ए माने ए खैरिया ड्रेस रो कलर रो संपर्क कोन एमती मान को पक्कु जाइथिले धळा पिंथिले जे पर्यंत ए माने को कथा ओडिसा रो लोकलोचन को न आनिची से पर्यंत ए पोशाक पिंधिथिबो एबे कलर चेंज हो जाइछ आपन ड्रेस नहीं सही कलर तो नहीं सेटा टिके आउ टिके डीप थेला खैरिया कलर सही कलर एटा केते दिन जे पिंधिबे आपन भावुची चिंता करूचे कौन करने
चेंज करिवे कलर भावुची चेंज करी बोली काहे कहना जो मान को पाई पोशाक पिंधिले से मान को ओडिशावासी आगे से धरा पड़ी हां से माने कौन करिसेंती थरे मध्य लीडर माने एते थरो कहबा परे मध्य केही पचारंती नाही नहीं एबे तो सब टूटी गला बंधन टूटी गला तणु एबे रंग चेंज हे जिवो रंग चेंज हो माने एबे जो मान को पाई ए प्रकार पोशाक अछि से प्रतिवाद बंद हे गल से प्रतिवाद बंद है आपण कोन बीजेपी रे मिसबे शुण सबु निष्पत्ति सबु समय जिते बड़े मो पाखक मन अच्छी जो टंका दवा कथा कहते आज नहांती जानकी पट्टनायक जयंती पट्टनायक नहांती एमपी लड़ुता 10 लाख टंका धरी जाइए आपण पाखक घर को राति गोटाए बेले पहुंचले जयंती पट्टनायक सपक्ष दवा बहुत आपण को लोक माने वोट देवे हां हाथ जोड़ी गोटाए राति आज्ञा क्षमा करेंगे मो घर आपण देखुं एतिकी आइडियोलॉजी केबे बंधा पकई पारे शपथ करके राजनीति आसी राजनीतिर जो भाव अच्छी बदलैवा आसती राजनीति रे पशि भावना चेंज हो राजनीतिक नेता मान प्रति जो भावना जनसाधारण प्रति बदलू से लक्ष्य कार्यक्रम करला बेले एते विपद दिन को दिन असहिष्णुर विपद आसी आगे ठिया बीजेपी आपण मिसिबे जहाँ निष्पत्ति आपन कहूँ सबु निष्पत्ति आज पर्यंत से निष्पत्ति है जयंती पट्टनायक दिज्वनी भर्तरी महता को दिज्व प्राय 5000 लोक निष्पत्ति है जो निष्पत्ति राज्यसभा भोट समस्ते बसी 500 नेतृत्व बसी सब सरपंच समीक्षक जिला परिषद काउंसिलर चेयरमैन वाइस चेयरमैन 14 म्युनिसिपालिटी कटक कॉर्पोरेटर डेप्यूटी मेयर बसी जहाँ आप निष्पत्ति ने निष्पत्ति नेला राज्यसभा भोट दिगला सब कथा कहगला तो एबे मध्य आसुचंती कॉर्पोरेटर माने नेतृत्व मध्य आसुचे ये निष्पत्ति जहाँ जनसाधारण निष्पत्ति नेबे से निष्पत्ति रे सब बेले आमे थाउ तो आपण आ आपण को पुओ गुटी प्रकार निष्पत्ति नेबे स्वाभाविक तो आपण कोन माइंड मेकअप कलेनी आ कोनोसी परिस्थिति रे बीजेडी को फेरिबेनी जगन्नाथ भाबुची एभली बंधन भितरे थिली अत्याचारी भई आस्तले आपण को सब कथा खोला करी कहले ये पूरा अत्याचार करुले प्रभु मुक्त देइछन्ति आ प्रभु ये जो हेनी एते गुडी कथा कहूची माने प्रभु ये ऊपर जगन्नाथ अछन्ति सब जगन्नाथ देखुछन्ति के परिश्रम करूची के सत रची के निष्ठापरता अछि ये कथा म देखुछन्ति तो प्रभु आपण मानकर जो माने अछन्ति 8 जण बिजू जनता दल रो एमएलए एमाने समस्त गोटे बिजू लिगासी को नेकरी गोटे प्लेटफॉर्म तयारी करिबा पई चिंता चलची कि नहीं से बाबद रे केही से पर्यंत आलोचना मो सहित करना आपनकर इच्छा कोन सही है बीजेडी को नै आउ अल्टरनेटिव प्लान को कहि रखुची आज पर्यंत जेते निष्पत्ति से समर कथा कहूची जयंती पट्टनायक एमपी थे 5000 लोक बसी निष्पत्ति नै आम निष्पत्ति सब सेही भली भाबरे नै आपण सेना इंडिविजुअल डिसीजन एमाने गोटे चिंता करूचंती गोटे अल्टरनेटिव भाबुची से संपर्क रे मध्य मते केही थरे मध्य से बाबद रे केही आलोचना करना केही करना नो दिलीप राय कोन आपण को वोट दवा पई कहले नहीं सभी सुनंतु दिलीप राय जेतु से मध्य इंडिपेंडेंट लड़ुचंती जो दिलीप राय चाहूले विजु जनता दल रो स्वाधीन भाव लड़िबा पई जा खबर अछि जेताउ के अछि दब का को सोभिक आ ये वोट को टंका रे की किनि देबो बिना टंका रे दिलीप राय टंका 1000 कोटी देबे ये मुंडो बिक्री हबो कि सोभिक वोट देबो से कथा ओडिसा वासी आगे स्पष्ट कर देउची ई जणे हितवाणी लेखक पिलाटी दिन पान बिड़ी सिगरेट मद माछ मांस ना आइडियोलॉजी केबे बंधा पकईनी ये 1000 कोटी दब कह ये कार्यक्रम बोली ना ये स्वाभिमान लड़ई भितर रही 30 वर्ष अत्याचार ये 30 वर्ष अत्याचार कहले दुख लगुच ये अत्याचार पूरा 30 वर्ष अपन सब डेट वाइज कहूँ आहरी बहुत कथा रही तो आदर्शगत कारण आप दिलीप राय को भोट देले आदर्शगत नुहे भोट से क्या दब जेहेतु गोटे तो भोट दब तेणु भोट देले पुणी तो गोटे सपोर्ट दरकार अच्छी कार तो पुणी सपोर्ट पाइब सपोर्ट न पाइले कौन हम किसी लोक तो सपोर्ट देवे पुणी राजनीति जो करुचु राजनीति तो करू ना बसीजु तेणु किसी सपोर्ट दरकार अच्छी ये पैसा पॉलिटिक्स करूनी सम्मान पॉलिटिक्स करू सम्मान पॉलिटिक्स करू सम्मान जमी रहिबो लोकों स्वाभिमान अच्छी कटक माटी की कोटि कोटि प्रणाम तो आपनकर इच्छा अछि कोन पुन थरे आपण निजे इलेक्शन लड़िया में से बसरे
आज कही रखुची जनसाधारण जहाँ निष्पत्ति नेबे से निष्पत्ति आम अच्छे ନାଇଁ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିକିରି ଜିତି ସାରିଲାଣି ବିଧାୟକ ବନି ସାରିଲାଣି ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ इच्छा अनिच्छा कथा नहीं ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ सौभिक भारी स्पष्टवादी से कहले भी स्पष्टवादी से संपर्क रे एबे कोनोसी निष्पत्ति निया जाइनी ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର समय ଇଚ୍ଛା- कहबो ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଆଉ? ନାଇଁ सेमती किछि नाही किंतु जदि ठाकुर दयारू ये सब कथा समाधान तो CBI धीरे धीरे केस। होची धीरे धीरे समाधान तो होची ହୁଁ, भाबुची सीबीआई केस आज भी कहूची एक जमी जमा ହୁଁ, जबरदस्ती करी स्टाम्प डुप्लिकेट करी करछन एही माने करछन ହୁଁ। आज कहूची आज जदि समा- आपण मनोरंजन मने थिबो आपण कनक टीवी रे थिबे ହଁ, आपण भी जाइथिले आपण देखंतु से दिन जो कथा आपण सहित कहिथिले सेही दिन जो दिन कहिथिले फेरी दिल्ली रु फेरला परे आपण से लोकप्रियता देखिचंती दिल्ली एयरपोर्ट रु आपण लोकप्रियता देखि मो पाखु जाइथिले प्राय 20,000 ऊर्ध्व लोक विभिन्न संघ विभिन्न एरिया ଆପଣଙ୍କ ଦାଢି कटक ହେଇଯାଇଥିଲା सदर को बड़े अवस्था हिच ହଁ, को बड़े अवस्था करछन के हाँ। दिन देखिबो को जाइछि के दिन पचारिछि ई कोन छुरी ना नारी ना कोन ହଁ, सत कथा जे सत कहबो ताको अत्याचार करिवे ହଁ। प्रभु ଆପଣଙ୍କ जगन्नाथ ଫଟୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ହେଇ- ସେ ଯୋଉ ଦାଢି ରଖିକି ଆପଣ- परंतु दुख नाही हे हाँ। ओडिशावासी पाखरे एतिकी कहबी यथेष्ट ओडिशावासी जो माने मते भलो पांती विभिन्न यूनियन ने प्राय 36 संघ रे अछि सब यूनियन लोक भलो पांती समस्त जानिचंती नीति जानिचंती आ आशा करूची समस्तଙ୍କର ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କେବେ କାନ୍ଦିଥିଲେ एभଳି एक दुख जबरदस्ती କେବେ କାନ୍ଦିଥିଲେ हॉस्पिटल थिला बेले जेतेबेले जाऊ प्रभु का आशीर्वाद रु जेल हाजत पर्यंत जाइनी हाँ। फिर फेरी आसी हॉस्पिटल रे रहिला बेले मन भारी कष्ट हुए आपण देखिथिबे से चित्र एई माननको पई ए असहिष्णु जो नेता दे चार जण अछंती तांको मुखा खोलिछि से माने आसंतु टीवी की तांकर प्रत्येक कथा रेकॉर्ड रखि कोठे बसथिलु काई की बसथिलु मो जगे भूल हबो नहीं एइथि पई भूल हला पछरे एक्सीडेंट हेला बे स्टील रड दीटा लागि लेट सांसद प्यारीमोहन महापात्र तांको सहधर्मी दुई जण जाई दिल्ली रे 10:15 रु 5:25 पर्यंत रहिथिले से दुर्बलता पई आज सफर होची मुह खोली किछि कहि पारु नै ତ ଆପଣ ହସିଲେ କେବେ मन भितर ये सब दुख भितर रहिछि ହଁ आज भी कहूची ଏବେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା ହସୁଛନ୍ତି? गोटे राति भी ठीक भाव में सोई पारु नै या होची सत्य ନା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ହସୁଛନ୍ତି ନା ନା आपण भाग परछन जण हसिबो हसी ଆପଣ ତ पारिबो ବନ୍ଧନ ତୁଟେଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କେସ୍ ओ कैरियर को जो माने आज पर्यंत जो माने अछंती ହଁ कैरियर सहित लागिचंती सेमानक कथा प्रभु बुझिचंती जगन्नाथ सेमानक कथा बुझिचंती अंतत आत्मसंतोष सेठी पई अछि मोर विश्वास अछि धर्मर जय हबो सत्यर जय हबो कारण सत्यटा ही सत्य सबले ठीक भाव रे कथा ଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛି ମିଡନାଇଟ୍ ଅପରେସନ ସତରେ ପ୍ୟାରୀବାବୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଥିଲେ ନା ଆକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ ଅପପ୍ରଚାର 2 4 12 3 4 12 7 4 12 होटल मैरियन अच्छी सब रेकर्ड अच्छी लेट संसद प्यारीमोहन महापात्र जगबंधु माझी बाई इलेक्शन 30 तारीख 30/11/2011 28/11/2011 फेरिला बेले गुड़ाई कथा आलोचना करथिले आम सहित से आलोचनार सारांश है जेतु राति सब कार्यक्रम करे ये जड़े दी जन जो नेतृत्व पूर्वतन मंत्री दी जन सही न पारी एक मे 29 रचना कले ମିଛ ଥିଲା ସେଇଟା मे 29 रचना कले एवं लेट सांसद प्यारीमोहन महापात्र को मुंडरे गुंथिले जन जन करी 8 जन को सांगरे नहीं 9 जन व्यक्ति राति रे जाइछि सब नहीं छाड़ी राति 12टा बेले भोर जाइछि सब कागज पत्र करी ନାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କଣ ନବୀନ ଗୋଟା- ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବାହାର କରିବା कही दौर आपण जड़े पूर्वतन मंत्री टेलीफोन कले 19/4/12 गुरुवार कौन फोन करथिले से कहीं फोन करथिले कौन रचना रचिथिल दुई पूर्वतन मंत्री भगवान तुमको सहिलेनी आज लेट सांसद मरीगले प्यारीमोहन महापात्र केवल ये राग हूँ प्रभात विश्वाल राति सब कार्यक्रम करुच्ची ନାଇଁ ମେ 29 ରେ ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ
ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସରକାରରୁ କାହିଁକି ବାହାର କରିପାରିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ବାହାର କରିବା କଥା ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଯୋଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ହଁ, ଯୋଉମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଜଣକ ପରେ ଜଣକୁ ଡାକୁଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ? କାହିଁ ଦେଖୁ କଣ ଥିଲା ଡାକିବାର? କେତେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି? ଶେଷରେ 19/12 ଦିନ ଚୌଦାର କଲେଜ ଯାଉଥିଲି, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗାଡି ବୁଲେଇକି ଆସିଲି, ଗାଡି ଫେରେଇକି ଆସିଲି ଏବଂ ଫେରେଇକି ଆସି ମତେ ବି ନିଆଗଲା 100 ଘର ଶହୀଦନଗର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖୋଲି କହୁଛି, 25 ତାରିଖ ଦିନ, ମେ 25, ଯୋଉ ବନ୍ଦୀ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଭଳି ଭାବ, ସବୁ ରେକର୍ଡ ରଖିଛି ମୋ ପାଖରେ, ସବୁ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମତେ ପଠାଗଲା ବିଶାଖାପାଟଣା, କୋରାପୁଟର ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସିରିୟସ୍, ସେ ବି ମରିଗଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। 25ରେ ଗଲି, 29 ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। କଣ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା? ତାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଉ, ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲ। ସେ ତ ବିଧାୟକ ଆଣି, ଯୋଉ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ କଣ ଥିଲା? ଭାବୁଛି ପ୍ଲାନ୍ ଯାହା ଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଅସହିଷ୍ଣୁତା, କେବଳ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ପାଇଁ ଆଜି କଥା ହେଇଛି। ଆଜି ଖୋଲି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ଇ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହିଁକି କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର କାହିଁକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି? ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥୋଇଦେଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଯିବେ ବାହାରକୁ, ଆପଣ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ଏଇଭଳି ଭାବଧାରା ଦେଇ ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ମେ 29 ସେଟା ଆଜ୍ଞା 29 ତାରିଖ ତ ମୁଁ ଫେରିଲି ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ, ଭଉଣୀ ସେଠି ରହେ, 3 ଦିନ ସେଠି ରହିଲି, ଜାଣିଶୁଣି ରହିଗଲି 3 ଦିନ। 25 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ପ୍ୟାରୀ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ଡାକିଥିଲେ 19/12 ଗୁରୁବାର ଦିନ, ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ସେ ହିସାବ ହେଇନି, ହିସାବ ଆସୁଛି, ହବ। ସେଇ ହିସାବ ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର, କଟକର ଜଣେ ବିଧାୟକକୁ ଧରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସିଲ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ କରି ଜବରଦସ୍ତି ନେଇ ସିବିଆଇ ରେ ଦିଆଗଲା। ରିଅଲ ଟ୍ରୁଥ। ପ୍ୟାରୀବାବୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ? ହଁ, ମଶାଣିରେ ଯାଇ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମୀ ମଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, କାରଣ ମୋ ବିପଦରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଭୁଲ ହବ, ଭଗବାନ ସହିବେନି। ଏବେ ବି ଆପଣ ପ୍ୟାରୀବାବୁଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ବି କହି ରଖୁଛି, ଯିଏ ଟିକେ ସଚ୍ଚୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ, ଟିକେ ମନ ରହେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖୋଲି କହୁଛି, ପ୍ୟାରୀବାବୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲେ? ନିଶ୍ଚୟ। ନବୀନ ବାବୁ ବେଶୀ ସଚ୍ଚୋଟ ନା ପ୍ୟାରୀବାବୁ ବେଶୀ ସଚ୍ଚୋଟ? ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ବହୁତ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଛାତିରେ ପଥର କରି ସହିଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସେ ମଧ୍ୟ କରପସନକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏକଥା ସତ୍ୟ। ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ଅଛି କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ରାଗିଲେ ଭୁଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଏତେ ଗୁଡେ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ ବିଧାୟକ 22 ଜଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କିଛି କୌଣସି କଥାରେ ପସନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, 5 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହେଲେ ଲେଟ୍ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏ କଥା ମୋ ଛଡା ସେ 2 ଜଣ ଜାଣିଥିବେ। ଯେହେତୁ 12ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏତିକି ଫାଇଲ ଥିବ ଘରେ, ଯୋଉ ଫାଇଲର କାଗଜ ନବୀନ ନିବାସରେ ଥିବ। ତେଣୁ ଜାଣେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ଲେଟ୍ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି। ଚିହ୍ନିବା ଲୋକ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ରହିଛି। ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନବୀନ ବାବୁ ହିରୋ ନା ଭିଲେନ? ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ 5 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହିରୋ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କୌଣସି ଇଏରେ ପସନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ହୁଅନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି 2-4 ଜଣ ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ନବୀନ ନିବାସ ଆଉ ଆପଣ କେବେ ଜୀବନରେ ଯିବେନି? ପାର୍ଟି ବହିଷ୍କାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ? ରିସ୍ତା ଖତମ, ସରିଗଲା, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଗଲା। ଏବେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, ଯାହା ଜନସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।